Akan TV, the internet, the bell. Subscribe for more. Yo, ebusiafo emobibiara akwaba eba Akan TV. Ya dwumedi a abene na de brema efe no kire wadwene. De bia meka se oman Ghana kanko no e adwenkyire o. Ene betum ja kire oman no. Enu ntemre bia obehwe kire dwumedi no. Ye be stress menhwe no kwa. Na momu hwe wie a sene topic ni sitie bia na fo adwenkyire fa bra. Esanse oman de bia meka se amanyofo be ba akọ ba oman Ghana enimu nipa de ho aye oman nimu nipa enu nti dwumedie edu ho no mo a na wa kye wa adwene na dwumedie ansa be hya se de ka ne se eja wo soro udin ehun nte wa hindie mra nya wo pe enya asase se na ye wo soro mende aduane nne na fa ye na ka free se de fi na ode na ka mfa ye nkonsohwem gie mfa osefo nsem wo na hindie enemunyam tum nyina ya wo de ya eni entrance ndi nyina wo do Jesus di madum nti amen yo we ene empire Yesu Kristo oye Nyankopon do ba na ekyeye si e bompa ye nkasa mpa ba we na no ena bebo ama edwumede ye di no akonka enu nti ena be na no ye hyekyere edwumede pe na ya bossa empire we se na be ya ye beben urade na de ye bia no ayeye sanse ade ye bia no Nyankopon ni ma enye yie unim de te sen usika te sen ahon fe te sen obi bia wo bia no Nyankopon be ma enye yi enu nti de bia na abrabo bia wo bo bia no hwe se Nyankopon de onim kan ewo mu se ya de bonyefo de nyanso ye boni nti na osoma Yesu so mewundi enkwa ti sabra Yesu ababewu e Calvary agye menu mienu nkwan de se na obone sitie bia no Nyankopon se opam kan kwa de a ode be che o se ebon te se dem na mahaban kra na o ne kwafo no tin ni se pam kan ode be che ntie de enhwe ebon bi nka se yamfa Nyankopon se dem ma no e ya de bonyefo de nanso se wa hwe so ma chepa che na moje de fusan wo mi kata mada abodwoma yetumi kasa wotumi hwe mi de ne ebeda na se ara ye wie ne sa ne yamba ne de adwumedie so ene de cha adwumedie de wuru politics mu kakra nsem na eko NDC ne MPP mu esense oman Ghana no ye po ya chemienu enye NDC ye MPP enu nti na NDC bedi ade a Ghana fo hu se da bi omudwumedi omudie ne embo nti enye omufo ne mfa MPP mbra endam no kase MPP na ebu oman no ne papa mo ne boni mo ne kufu ade na die nimu a omudi oman ne ekobọ hya asase so enu na chanjumedi ebisa se ensem na Ghana fo eka fa amambo ni ho enche bia ya papa e friend Prophet 1 ye papa Ebenezer Adakoya da fe no P1 akan sem bi afa MPP ho na no ne pese wo che wa adwene ndede nsem na P1 aka fa MPP ho nsem na P1 kan se abatu ayi ba 2020 se MPP anto mo no meye ya ono de Yankopon yi a kire ne se MPP be di ntwo se na NDC di ntwo a omo no sa beje akonwa no eno ana ya bopiri no ebisa nse papa den na wo na de wo kasa asem sanse ya ba beto abai MPP fo mpanimfo bi mechecha ma wontumi na Akufo Addo yere Rebecca Akufo Addo omo ba wo ho ebe sre wo se hwe petete kremaye na se betumi di nkunim a ye ntumi nkunim za se papa ne maye na papa ne mo ne ntumi nkunim a papa yi eko ne kotodwenum sre bo mpaya enam so ma ye de ehu ne se nkunimdi eba ma MPP esanse community di a komuntu anama anko papa yi ho na afa ko ba se na de wukra se twa won kasa dabi o medi ntwo adan bibi na eko so sikatwem na no se nka eko no ho ne sika na nkwa ana se papa o pe bibi efa MPP ho na enkontina o kasa na se o ka de bi amenhu aba MPP fo mu na MPP fo asan akọ kan sika de amana na ye de ntumi nche odofo a wo hwe me fo adwenche fa bra se aso ede na akosu nti ende Prophet 1 efe no P1 papa Prophet 1 na efe no Ebenezer Adakoya adomi se ye ba na bakosem kakra de betumi aka fa no ho no se oyobi a na nyame suma osom no wonde owo na kache dan de na so wo de bra onu nko an nyame ni potumi je TV so e kan se me de oba makache a obuo 10 million 5 million na just on the ojinu hudi se oye adwuma a oto ne buremu nso no de otine bebi edi ne kun kran na ye bisa se adan siketua bi na wo se nke koso na MPP fo manfa nkwa na ejamu de nimo fo adwenche fa bra enche bia wasanso ne owusu bempa Isaac a ono se ye MPP sofo me de mechanic plane a ye MPP sofo ono no enya wantwi ama Prophet 1 kan se
owusu bempa sunsumu no oware ne maame na ne maame tumi na odi ye adwuma nti owusu bempa emfre urade e mo bem say ye papa owusu bempa de bi onso be gina TV so ni radio so ka say asofu be so emfre urade se me bisa o say Ghana ha ye wono asofu ben emfre urade because omo asofu na nkasa na omo di omo na ye esu omo ye hwe omo na mo e pese de omo ye na ye bi ne etu nya nkwaje no we na beba no ateto ma we na ba no to ma nne Prophet one say ka say owusu bempa emfre urade owusu bempa eposese ne maame one ne maame na da osunsum na ne maame tumi na odi eye adwuma aso ne maame na obibi ana na saka ka hye ne ase ana ye de enimo enu nti ene ase kyewa adwene no abusuafo yenwie owusu bempa ne Prophet one sensem yemfa mu nura ye maame Charlotte say ye maame ne de abasobo to the stand say enche bia na ye papa John Dan mama epa no so mama yi si chairperson na odi ne dwuma kama na dwumadie ni mu no na ekoba say UN for afre no aye no special commissioner ono na ekwakohwe abato bekoso Afghanistan je say enunyam hye pa o maame abra bomu eno ne ebisa say aso eye den na maami abrofo kra UN kakrakako etumi hu no matumi aponte nkoko de dwumadi se na ye Ghana de owie ye no wantwi ne hu ne nsensemi na ekoso adan na one papa John Dan mama na kululu bi omu ana na eto atenten pipi4 ayafa ayi ne fere de maami jemensa abana na media minim fo adwenche fafa oso fabra ne enkonkan afa ye wie no kra no yemfa munwura oman Ghana yasetene moy onimdifo bi a osan esini twani osan nwumtuni no osan ye ohene efe na Samoa a oye ohene onyame be kire wo lake na nsensem bi siye eme ekọ enche be break sa news no a kire amamo because nsem ekọ so no ehu enu nti ye prepare se be break sa nsem no de amamo enu mu to mu ntira ntina ya atwen kakra no efe maame bi a eduochi na edue bi esi no se edue na omkoso edidie ene nsensem bebiri a ekoso no ya boni na no a akanti bi angase akwa interview na ya ba bebre ahwe fo ma hwe na sa papa na ohene a ekọ no hwe ena all kan se mi kire se ono de otun se oman Ghana dan de na su a yesu so oman nkonkan ene ne bebiri a ekoso embo oman no dedo na afi angase ye ne ye na eno na ebiza na papa na se na edi enti na wo kan se ase na o se hwe oman na mutimu no yenti se obi aye engine da yenti se obi even phone yenti se obi aye phone da yenti se obi aye car papa so kodosafo a yenim so ye car yenti se obi se ma ye car na me ba beda na dida obi TV ye radio ade a wotia aye nsan na eduro na papa ye bisa na kaje se hwe me babo nsan hodo wo Ghana ha no ma kire mo na mo nsantwefo munya so na muntwe na munkonka nche amanfo na mu de nti America se oman kanko na enkon efri mi na omienu no eno na account TV so ya twen pen etwe nsan hodo yina okan ni na nsan no okan ya mane kosi 47 na eno na pesa mesumi break bi echemu na ehu de nti papa na ekasa na de nti okasa na yensan fanta to ne fadwuma de namrewe o se eno obi TV na ensan bites ahodo bebre na yetie chese nwanwa omanketo te se Ghana Peters nkoa 47 ene ya ma mante ne maba wasa yenum na nyina so no wonuma de beka cho anse etumbu ama otumi di agro on paso yie na we na papa ne sha se obodi no sha se wo Adonko Peters Kakai Peters Bieja Peters Eja Apia Peters Chairman Peters Origin Peters Joy Daddy Peters Pashu Peters Shata SM Peters Cargo Jim Peters Don Papa Jinsin Peters Alomo Peters Pusha Jim Peters Ogidi Peters Captain Peters Joy Tradia Ginger Peters Help Africa Jim Peters Alafia Peters Odobeba Peters Playboys Peters Big Boy Heba Jim Peters Odindin Peters Nanatechi Peters Happy Man Peters Opiemu Heba Peters Kalahari Peters Soloku Peters Bermanso Peters Bobobo Peters Piao Peters Educhunwa Peters Hama Peters Prekase Peters Ataju Peters Pokaka Peters Odaba Peters Shisu Peters To Mpa Peters Atene Peters Seho Peters Butubutu Peters Brukutu Peters Joy Soko Peters Round 2 Peters Odinohu Peters K20 Peters V8 Peters Uchebetu Peters ene nyaka ka ho enunti so man Ghana
yɛbɛyɛ adwene yie ne yɛgya ensa yɛnum a ne nyinaa oyɛ na akada sɛ boa ma otumi di agro mpa so a ɛbɛbɔ mama na nkonkan na asɛm ba kɔ kan ehu a mepɛ sɛ mema otie ne so ɔse mabunu titiri yɛ mabunu mema na yɛnum sansan wegu enum no ongu obi adwuma onse adwuma because sansan we so yɛpɔmpo akrati adwuma abɔ man because obi wɔ no ma no ɛna ɔyɛ edinya ne daily bread ɛhwɛ ne busua kora ne ne yere ne ne mba ɛne nti ɛyɛ adwuma deɛ nanso yɛ mema na yɛnum ne titiri yɛ mrantie no yesusu num esansan num na yɛnum bedu bebi no yɛbɛma edi yɛ adwuma ɛwɔ mpa so bedu bebi ne ntumi nyɛ adwuma bi esansan enka onu kwa don so enka nsan kra de open ebibi anom na nka otumi ni oba da nka wonya be 50-60 years kɔ no na nka beboa enso enne abrante 18 years be hunu na wotwa bi adan a wonya gala bi anaso wonya match bi kwa akɔbɔ eno na papa ne se ɔno de osuma yɛn maburu no pan kwa se da ache no ehuma no because ɔmo de ɔmo bɛkɔ na yɛ na yɛ ba osun sɛ endu yɛ tam no na saa num we a yɛ num a na ne yɛ num na ni gyemu no eche na ba yɛ osun enu nti afutu ade ma mrantie ne maba wa sɛ ɔsɛn a yɛnhwɛ yɛnsan na yɛnum ne yie na eche bi no ankwankɔfa ɔha ambrɛyɛ ebusuafo sɛ asɛm papa yi kan fo adwenkyerɛ fa bra yɛbɛgye bɛ ne akenkan de ama esan sɛ papa we ɔyɛ nimdifo onimde na yɛkɔ na ka kye onyam bɛkyerɛ hɔ no no ɔkansɛm bebree na de kyerɛ yɛn efa yɛn meburu ne ɔman Ghana daakye na ɛno ɛne de bi abrɛwe na ɔtwa ne tia kora na asɛm ɔkan ne sɛ yɛnya kwanya ba akan TV a yɛn kan gye akan TV ahwɛfo sɛ ɔman Ghana no asɔfo ɔmo so ka ho bi ɛma ɔman no ɛsenke ɔka kyerɛ me prince asɔfo no bi ka ɔman no ɛsenke ɔmo sɛ ɔno deɛ ɔnsɛ obi adwuma kɔ na asɔfo no so abandodo na so adwuma na ɔmo so ade akreti ankɔfo so enya ɔmo nsa na adwuma ne ade edi ansa ɔmo nsa na adwuma ɛyɛ ɛno nti ɔnkɔndem obi adwuma na mmom asɔfo no so ngyi nkɔfo sika jena adoso obi onoma onibi ana owa ahoche na ɔkɔ sɔfo mpacho me ho chim na boam sɔfo nkɔkɔ pɛ 20 million kɔpɛ 10 kɔpɛ 5 million bra ɔse sɛ sika we nke otum de ye bibi nkitingiti e de nya sika because ye bibia na ye beyie nya bibia na ye obi na ye na mo yanga sɛ ye ne abra abɔ so ka ho bi esan sɛ obi onoma ohia just 30 cedis obi hia just 20 cedis obi hia 100 cedis e de die nanso obi atam sika obi kɔtum ne be 200 million 50 million kɔma sɔfo je na me ha oni efisi yankopɔn bo wiase da be na ha free wiase empo Abraham mo ba wiase yankopɔn na ɔpɔ mo asɛm kra no ɔmo fa ha mu sɛ wayɛ nipa nko ade ɔbɛfa ha mu ne mo ha ne ba yesusu mfa tumi kan kwa asɔfo binim hɔ danse yangara sɛ bɛhye epie mu ne abɔ mpa sɛ yankopɔn no ɔso no kwafo ne tin ni sɛ opa mu kan bɔ ne na wo kan ha wa ɔse yiedie sika de ɛyɛ bonus ɔyɛ ade ɔde kyekeke enu nti yɛn kan te ahɛfo nti ahɛfo de papa ɛkanie mom yɛnsom yɛmfa mbɔ brɛ san sɛ mpenifo se de wodi kan no ɔno na yɛsua no yo ɛno so fo ade nkyɛba fa bra na me wie kura no Ghana ni bebi owo bia no dwumedie dinde kyerɛ wadwene adwenkyerɛ bɛn ɛna wo kyerɛ de abo ɔman no ɛkankɔ ɔman no mene umienu dia bibi kɔ kyema bibi kɔ papa bibi kɔ bɔne a yɛnka na ɛmboa deɛ papa no ɛnhyɛ kɔfo nkura deɛ nya no so no yɛnka na amanfo ntwom ho mfiri mu na ɔman no ɛnkɔnkan na yenuanom ɔmo kyerɛ pɔne yɛbɛsrɛ mu ɔman Ghana asumdwe ena yɛpɛ ɛno nti wantwi yeye bi a ɛkɔ so bia na yɛbɛsrɛ sɛ yɛtwina Yankopɔn din mu din kotosɛ pamakyɛ sɛ momma ye ento ye moma asundwe mbra na ewiase nyina akora yɛse yɛpa asundwe anu nti ɛna yɛatiko ɛfɛ no UN no United Nation yɛpɛ nkabom ne asundwe de a na ɛnyɛ yɛn ɔman baako a yɛn na yɛ distance sɛ yɛhyɛ bɛyɛ baako pɛ ɛna ɛnte ɛho ase anaasɛ nipakuo bi ɛte bɛbi baako a yɛn na yɛpre sɛ yɛn mma daakye bɛyɛ yie ne ɛnte ɛho ase yɛde wɔntwi bɛba ɛnu nti yɛsrɛ nuanom a wɔkyepɔ ne wɔn a wɔaka sɛ obi abonetimu pɔ sɛ ɔde basabasa ɛbɔ ɔman Ghana Yankopɔn na abɔfo enka na koma ne wonjae ne mwa ɔman ne kan kɔdanse ɛbɛsɛ ɔman no ne ani Ghana bia obebi aka we ho sɛ sɛyɛ a me no mmie ne ɛbɛyɛ den yɛkwa de yɛ mɔbɔ ɔman Ghana bɛm ka sɛ yɛ mɔbɔ pan kɔ ɔman yɛtwa ho hyɛ na yɛ French speaking countries sɛ yeye ba wɔntwontwo ba yɛfa na wudwane akɔ okɔ he okɔ Togo uko kodi wanza uko Burkina Faso omu ina aso ka friend yeso ye ka brofo ye be de na tumi ne omo aden amenge amana ye nti ye hwe ye Ghana yie ne entoto ne ma yie na ye ntena mu ne anya ne yie na mpenifo se okonfo ne se krom bo a otimu bi afesu no MPP aban ene de ebo maba so
ebo ma ba so papa sanza modi dwumade sunkum bi a mani age ye nuanom ma bi se MPP aban ba ye sika efe no 26 kwa nanka ohun bi da enso na Akufo Addo afre emma omudi dwa nyina ba so bia mbeje master gbosia ye 10 million what is 1000 cedis e won na sika mu enu nti emma ese emfa efide so ne enda MPP na Akufo Addo asem o mo se enye onu a komeda na monya sesike bi ko ase sesike na ba wi so ohun bi da na Akufo Addo aban adom aboa ama wonya sesike bi a no dey as the PSA e ma na Akufo Addo na aban nti omo se nkwanye ntima na Akufo Addo onko so antena wi ase na adwene paniti mu papa owo ma man Ghana no onko so anfa mbo man Ghana na oman enkonkan we kwa de na esre kwan se ebinum kwa so mo ya ndisi fo enso mo hwese na mambo abapa na sibu na mambo na omo ani ajepan enu nti omo ya ndisi fo de enso so omo de na Akufo Addo ase na Akufo Addo ama mo nya odosonko e de aman enam sika na omonsa kanenti enti nana bebe wo bia no ma obo ombo sia so mfanya adwuma no omo na omo da wase na omo se omo discuss be adwuma ama mfaso abaso ama oman no esanse wo de free SHS abache omo odan so abo omo sika kometum ndi aboa ama efie aya kama enti omo twa opuse omo da wase ne ye fa kwanya we so aka se ampa na adwuma ndi obo enso so yeso magbunu na sebe ye ni adwuma no ye be sia se wano ya no yeso benya bibi kakra de ayese na be ya oman e be konkan cause de bia meka se uye panyin na otifie na wo bua nkora mo ofie me nkora nya bebi sia asembe fie a wo panyin no kwa ho to asemba ya de ba kofidi ba kojodi ba na aboa ma opanyin die no esipi enti mumbo ye magbunu no na magbunu nya bibi na kire bi na bibi ba ye twa yibi e de aboa ama oman na akonkan dwumedie adwenchene akwan ya de faso eyamiensa video ya wo show YouTube ya Akan TV ya ifo adwenche faso fabra ye beje be na akenkan de amount afa so your Facebook page your friend Akan TV so the forum man ye beje be na akenkan de amount and your WhatsApp number 0247 162901 0247 1629 the four so beje be na akenkan de amount when I wade wade ba nyame ya adom e china ye beje be na akenkan ni na ye de amamo afen so mi am dwumadi ebre mo no midin no eye ba akopɛ Bento Robert ofem director 2 a wonya mistake nyankopɔn kan obi bia ho na obi biara endwena adwene pa na adwene pa so embo obi bia sister Comfort sister Eunice oboasika brata maami esi bebi a wo bia mechia wo papa nyankopɔn kam ho ene moa mode boa me ne Enjeben Films fo nyina so mechia mo enche besan ko location ti mombo aboa mo ho na nyoma bebregu akwan ma eba ye breje ko bebi a wo bia na mechia wo de wo ye legend wo ne fucking con wo ni hono man ka Ghana sinin ke be den wo ne waboa ma nde ye nyina ye nya sinin bia ye nti bebi wo bia breje ko mechia na mechia Ben Benyama Abuaje ejeko personal assistant bi obia usumi chia nyagobon kan obibia ho no nya obibia kese medamanse samaje be ma hwe dwumadie na menhyi obibia bye bye. Akan TV, the internet, bro. Subscribe for more.